बाकी से आदर बढ़ाई मोर ए भाई अभी ताकू मत छाड़े नेला समस्ते जेते बड़े चली जाइछंती अब कहाँ पाई बंचीबी प्रभु आउ केउ सुख पाइबा पाई बंचीबी ना आज मो भाई रक्त रे का नुहे प्रभु आज मो मत देवी मोहर रक्त आम दुहिक रक्त रे तुम बड़ा देवला रे बस लिखिबा नुआ कहानी आहा तुम बड़ा देवला रे बस लिखिबा नुआ कहानी कर करी ए पाषाण मथरे मथा पिट पिट ए जीवनटा को शेष कर देबी आहा शेष कर अरे अरे पागलटा कौन पथर उपरे मथा को पिटुछु अरे माँ आत्महत्या महापाप रे माँ आत्महत्या महापाप तुम्हें कहू न बाबू आउ कहा पाई बंचीबी आउ क्यों सुख पाइबा आशारे बंचीबी मु पारिबी न बाबू मो भाई को छाड़ी मो गोटे मुहूर्त भी बंची पारिबी मते मरिबा को दियो बाबू मते तुम्हें मरिबा को दियो अरे अरे तो भाई तो छाड़ी कौन केउड़े चली जाइछि कौन है रे माँ এই দেখু না বাবু মো প্রতি অভিমান করি কিপরি সেঠারে চিরনিদ্রারে শোই যায় से तो एठारे शोइछि तू कहूछु जे केउड़े चली जाइछि बोली ताकू डाक रे माँ से निश्चय उठिब रे माँ से निश्चय उठिब बाबू समस्त मते ठकी सारिलेनी बाबू ये हतभागिनीटा को समस्ते ठकी सारिलेनी शेषरे तुम्हें कौन आसुच मत ठकी देवा पाई नाई रे माँ कहीं के विपद समय मो सहित थट्टा मजा खेल खेलुच कहला मो भाई को परा मु डाकी डाकी थकी गले उठुनी बाबू मो भाई मो डाक शुणी उठुनी नाई रे माँ डाकिले से निश्चय उठिब रे माँ से निश्चय उठिब कौन कहला तुम्हें डाकिले मो भाई निश्चय उठिब डाक बाबू मो भाई को तुम्हें थरुटी पाई डाक डाक बाबू मो भाई को तुम्हें थरुटी पाई डाक उठ उठ भक्त मोर नसुआ
ବଶିଷ୍ଠ ସରିଣୀ କାହାଣୀ ତୋର ରହିଛି ଅନେକ ବାକି। ଉଠ ଉଠ ଭକ୍ତ। ଶୋଇଥିଲି ମହାନିଦ୍ରାରେ ମତେ କିଏ ଡାକି ଉଠେଇଲା? ଆରେ ମତେ କିଏ ଡାକିଲା? କିଏ? ଚାଲକି ତୁ ଚାଲକି କୁଡ଼ିଆକୁ ଚାଲି ଯାଅ। ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି ସାଧୁ ଦାସ, ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି। କିଏ ହୁଅ କିଏ ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ଉପକାର କଲ, ମୋ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚାଇ ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଲ। ତୁମର ପରିଚୟ ଦେବନି? ଆମର ପ୍ରଣାମ ତୁମେ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିବନି? ହଁ, ମୁଁ ଜଣେ ହେଉଛି ଗୋପାଳ ଘରର ପୁଅ। ମୋ ନାଁଟା ହେଉଛି ଜଗା। ଆଉ ନୀତିମୟ ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି ରେ ମା, ଏବେ ମୁଁ ଆସୁଛି। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଜଗା, ଆମର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ। ଆମର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଜଗା। ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ରେ ମା, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ରଖିବ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ମୋର ନାମେ ରଖିବ ଅକ୍ଷୟ କୀର୍ତ୍ତି। ହଁ ଅକ୍ଷୟ ଜାନକୀ, ଏଇ ଜଗା ଦେଇଥିଲେ ତତେ ଜୀବନ। ମୋତେ ଏକା ନୁହେଁ ଭାଇ, ଜାନକୀ ତୁମ ପିଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା ପରାଣ। ସେ ଆମ ବେନିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନବଜୀବନ ଭାଇ, ନବଜୀବନ। କଣ କହିଲୁ ଜାନକୀ? ମତେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ? ଏ ଜାନକୀ, ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି? ଆଲୋ ପାଗଳି, ଆଉ ସେ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ପରା ରଘୁନନ୍ଦନ ରାମ, ଆମ ଜଗା କାଳିଆ। ଏ ଜାନକୀ, ଆମକୁ ସେ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଜାନକୀ, ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କଣ କଣ ଭାଇ, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ ଆମରି ନିକଟେ। ତୁମେ ସତ କହୁଛ ଭାଇ, ମୋ ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଆମରି ନିକଟେ। ହେଲେ କାହିଁକି ଭାଇ, କାହିଁକି ଆମକୁ ଠକି ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ସେ? ଆମେ କଣ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତେ ଅପରାଧ କରିଛେ ଯେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବାନି? କାହିଁକି ରେ କାଳିଆ, ଏ କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଲେଖିଦେଲୁ ଏ ନୂଆ କାହାଣୀ? ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏମିତି କାହାଣୀଟିଏ ଲେଖିଦେଇଛ ଯେ ତୋର ସେଇ ନୂଆ କାହାଣୀରେ, ତୋର ସେଇ ନୂଆ